butangan ta sang tabon ang aton nga bag-ong gintanom nga talong. Kay kung udto kundi mo na pagbatangan sang tabon, malaya gid siya ka init. Kay ginalang sang aga naton gintanom, tabonan naton dayon para hindi siya mainitan. Kay kung mag-initan, sayang lang ang gintanom mo. Amo ni kalapad ang aton nga gintamnan sang talong. Oh, na gagmay pa ton nga talong. Ang dito na sa palibot na kutad na palibot sang kudal, mga string beans na siya na hasta na dito palibot puro string beans na ara na. Latoy na palibot. Tapos na dira nga dapet mani na siya gintanom ko na dira.